First of all, welcome to Solo. As it's for how you prepare for tomorrow's game. Of course, it's at the end. It's about. It's now 2 games to go. Tentu ini tentang sisa 2 pertandingan terakhir. So it's also the mirror what you did in the season. Jadi ini bisa jadi cerminan apa yang kita lakukan sepanjang musim. We are now. I think the season didn't start that well. Kita tahu kita tidak memulai dengan baik musim ini. It has to do with some reasons that we already internal mentioned. Ada banyak alasan secara internal kita udah bahas. Slowly we went back in the competition. Now we are second. Pelan-pelan kita balik ke kompetisi. Sekarang kita peringkat 2. And we are sportsmen. Dan kita adalah olahragawan. We know Solo needs some points to be secure. Kita tahu juga Solo butuh poin supaya aman. But I think for us more, we are also sportsmen. Tapi kita juga adalah olahragawan. And the first objective was be top 4. Objektif pertama adalah masuk 4 besar. But now we are second position, 2 games for the end. Tapi sekarang kita peringkat 2 menuju 2 pertandingan terakhir. We want to stay there. Kita mau tetap di sana. And I think top 4 is already a very good achievement. Top 4 udah jadi pencapaian yang luar biasa. But at the end, being second in the Indonesian League. Tapi akhirnya kalau kita bisa peringkat 2. I think for the players is now the first final goal. Buat pemain itu bisa jadi gol pertama. Ok, ¿qué tal Alexis? Porque estás de vuelta a Persis Solo, juega 2 temporadas aquí, ya conoces el estadio, ¿y qué piensas? Bueno, buenas noches. La verdad que estoy muy contento de volver acá. Fue mi primer casa, es un gran cariño que le tenemos al club junto a mi familia, así que bueno, nada, disfrutar del último partido de Persis Solos en su casa y que sea lo que Dios quiera para todos. Oke, pertama diucapkan selamat malam dan ini adalah rumah pertamanya dia di Indonesia dan dia dan keluarganya sangat sayang dengan Persis Solo. Harapannya besok yang datang ke pertandingan bisa enjoy pertandingan dan kita tunggu aja nanti hasil biar Tuhan yang menentukan. Oke. Coach, do you receive any call from the national team for your players? Not yet. No, I didn't get any calls from national team. Belum ada surat datang. No, I'm not a coach of the national team. Oke, dia bukan pelatih timnas. Belum ada surat masuk. Oke, coach. Dewa United if finish second, they will go to AFC Challenge, name the competitions. And like Madura, when last season they going through the AFC Challenge, they release many of their players. What Dewa will do, they will change players or keep the same players for next seasons because I think it's a good question. AFC Challenge. Pertanyaannya bagus. Because it's not only, of course, for Dewa, but it's also for Indonesian football. Ini bukan hanya untuk Dewa, tapi ini untuk sepak bola Indonesia. We lost 1 spot to Cambodia because Madura lost. Kita hilang 1 spot dari Kamboja karena Madura kalah. But I think that playing at the highest level, also like the Asian League, main di level tertinggi seperti di Asia, is very good for the development of clubs, of teams, of individuals. Itu bagus untuk pengembangan dari klub, pemain, tim. And we also had that discussion in Holland that why are there sometimes the lower teams can play in Europe League or Conference League. Di Belanda bahkan mereka sering diskusi kenapa tim yang ada di papan bawah kenapa bisa lolos Eropa. And then we get eliminated. Habis itu akhirnya kita kalah, and we get no points. Poin hilang. And then you cannot. Then you get less clubs playing in the European competition. Akhirnya Belanda timnya sedikit main di Eropa. I can only talk for Dewa. Jadi dia bisa bicaranya buat Dewa. We are existing now 3 years. 3 tahun kita eksis. Every year we made steps. Setiap tahun kita bikin langkah. And I think that next year we will make another step. Tahun depan kita akan bikin langkah lagi. The ambition will be higher. Ambisi tentunya akan lebih tinggi. I think we will be stronger. Kita pasti akan lebih kuat. And the club has a high ambition. Dan klub punya ambisi yang lebih. But we have to build history.
Tapi kita harus bangun sejarah. The clubs in Indonesia, they have big history, but we are now building the history of Dewa United. Klub-klub lain di Indonesia sudah punya sejarah, sekarang kita lagi membangun sejarah untuk sepak bola Indonesia dari But we want to be as strong as possible if we play Asian League. kita mau sekuat mungkin ketika kita main di Asia. Coach, based on last 5 games against Persisolo, you have a really good result because you guys never lose against Persisolo. Even last season, you guys visit Manahan, and can secure 3 points. Is there be, I think, that push your motivation to maintain a good result, or? No, we play to be second, and I remember last year. Kita main untuk jadi peringkat 2. Dia masih ingat musim lalu? I think Solo in the first 10 minutes they could score 4 times. Solo 10 menit pertama mereka bisa cetak 4 kali mungkin. And they didn't do. Tapi mereka nggak cetak. And I remembered also that we changed a little bit in the midfield, and after that they could not find the solution. Akhirnya kita ganti sedikit di tengah, mereka tidak bisa punya solusi. Especially for Messi, it became Khususnya Messi. And then we finally made it to win the game. Dari situ kita bisa menang. So, but I hope Solo will stay in the league. I hope that we will be second. Harapannya adalah Solo bertahan, kita peringkat 2. And that's where you play for. Makanya itu adalah alasan kita bisa So main. both have a big motivation. Semuanya punya next motivasi besar untuk pertandingan besok. Okay, last question, ada? Pertanyaan terakhir. Silakan. Ok, Messi, tú dejas el club cuando tú estás jugando bien aquí. ¿Estás listo para jugar mañana con los espectadores de Solo? Sí, estoy listo, estoy preparado. Espero que me reciban bien, pero si no me reciben bien, tengo mucho respeto hacia la gente y hacia el club. Es un club que quiero mucho y espero que pueda disfrutar del partido de mañana, y espero lo mejor para el club siempre, y espero que puedan mantenerse en la Liga 1. Oke, siap ya. Besok mau diterima dengan baik ataupun tidak. Kalaupun tidak, dia tetap respect dengan supporter dari Solo, karena ini adalah klub yang dia sangat cintai. Terus juga doa terbaik lah buat Persis Solo. Harapannya mereka bisa tetap di Liga 1. Oke, that was the last question. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.